descend. Alors, c'est Coach Salim, l'un des participants de cet événement. J'étais l'un des 20 coachs de l'événement. On a organisé un événement à l'École nationale supérieure d'hôtellerie Ishra. Oui. Et on a essayé de représenter 10 différentes disciplines du fitness. Et ça a été un très beau événement. D'accord, donc هاد l'événement هذايا يعني c'était une présentation تاع les disciplines هادوما ولا كاين بالك بزاف des techniques sportives ولا des disciplines ما كانوش يكزيستيو في le territoire algérien ولا على بالنا بلي le sport ولا technique sportive elle évolue de jour en jour و des événements كيما هادوما justement دايرين باش يديروا التجديد على المستوى الوطني دونك وشنو هما par exemple les disciplines sportives اللي راهم داخلين ولا qui font leur début في الجزائر. Alors, les disciplines, les canaux de l'événement, quand des disciplines, ils existent en Algérie, Oui. où ils ont pas été lancés vraiment. Mhm. Et l'objectif de l'événement, c'est de lancer les disciplines. Il y avait des disciplines qui n'existent pas encore en Algérie, qu'on a essayé de faire découvrir au grand public. Un exemple? Taïbo. Le taïbo. Le taïbo, c'est quoi le taïbo? Alors, le taïbo, c'est un cours de fitness inspiré des arts martiaux, du taekwondo et de la boxe. Et c'est un cours pour initier les gens au sport de combat avec de la musique. Voilà. D'accord, donc en fait, ça combine technique de combat, enfin pas technique de combat, mais en tout cas les mouvements des arts martiaux, ou le musiqa, Voilà. ou le fitness. Yani, ça va être l'exécution rapide des mouvements, d'arts martiaux, etc. Le but, c'est de suivre la musique pour être motivé et apprendre à faire des exercices de sport de combat en groupe. يعني هذه ça peut être بالك une bonne préparation للناس اللي حابين يدخلوا tout ce qui est combat auto défense etc. يبداو بهذا الشيء وين il y a une musique entraînante وين il y a de la motivation etc. باش يدخلوا لمسار واحد اخر c'est ça. Alors, il y a deux principes. Le premier principe, c'est ça. C'est que ça encourage les gens à faire des sports de combat et pour donner une deuxième image des sports de combat. Beaucoup de gens échauffent les sports de combat comme un sport de contact, de violence. بصح كي يجي يدير un cours de fitness هكذا يقول c'est pas vrai. نقدر ندير un sport de combat et ne pas faire des compétitions ou là, des combats ou là. Il va avoir un deuxième avis sur les sports de combat. Ils sont accessibles. Un peu de travail, on pourra les faire. Ben, Voilà. Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a aussi comme discipline qu'on va découvrir Inch'Allah في الأيامات الجاية في الجزائر؟ Alors, par exemple, comme Zumba, c'est un concept connu en Algérie. Oui. بصح, dans l'événement, on a invité des coachs professionnels qui travaillent en Algérie et en dehors de l'Algérie. Ils ont vraiment représenté le Zumba algérien. نهضروا جوستومون على الانسان اللي راهو معانا اليوم ولا اللي هو الكوتش سليم حنا على بالنا بلي كاين اون موفونس ولا اون فاك جوستومون تاع لي كوتش اللي راهم يروحوا يجيبوا دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال وكل شيء والناس بالك يتجاهلوا هذا الشيء ولا ما على بالهمش اكزاكتومون كومون سو باس لا فورماسيون تاع ان كوتش سبورتيف ولا ان فري كوتش سبورتيف. Alors, sur ça c'est important. Alors, pour parler des formations internationales, les formations en Algérie, un coach sportif, c'est une formation. On pourra le faire à la fac comme entraîneur. Et il y a une deuxième formation comme TS dans le Centre national de Ain Bnian. D'accord. Et il y a des formations supplémentaires pour aider ces formations. D'accord. Quand un coach est formé à la fac, il est formé pour devenir entraîneur de basket, préparateur physique, tout ce qui est sport de discipline. Et généralement tu les sports de groupe ou les sports traditionnels اللي نعرفوهم في الجزائر. Et un coach intègre son sport pour être coach de muscle, coach de fitness. Ça existe en Algérie et beaucoup de gens ne savent pas ça. Et les formations supplémentaires qui se font sur 3 jours, 15 jours, c'est ces formations supplémentaires pour être à la page dans le domaine du fitness. C'est généralement des partenaires privés اللي يديروا هذا الشيء. Il y a des partenaires privés et il y a des partenaires étrangers. D'accord. Est-ce que justement اليوم واحد اللي راهو حايب كيما راك تقول يكون على باج ولا على لاكtualité تاع لا تكنيك سبورتيف كيما راهي دوكا en mai 2021 عنده الوسائل باش يدير هذا الشيء في الجزائر؟ Ça commence à être à la page. Beaucoup de coachs font des efforts. Il y a des coachs qui partent à l'étranger. Oui. Il y a des coachs qui organisent des formations en Algérie. Ils ramènent des formateurs étrangers et Make Difference, la boîte de com, ils font ça.
داكور واحكي لنا انت على مسارك الشخصي نتايا كوتش سليم يعني كيفاش جوز ولا كيفاش لحقت جوستومون باش الناس يعرفوك باسم كوتش سليم لا فورماسيون تاعك ولا لي زيفور اللي درتهم باش تعطي لي زابرونون يعني نسميهم لي زابرونون Voilà. اللي راهم معاكم ولا الناس اللي راك تكوتشيهم تو سكيل فو ولا دي تكنيك اللي راهم à l'ordre du jour. Donc, Alors, alors moi, j'ai commencé ce sport très jeune. الله يبارك. J'ai fait une carrière sportive. Je suis kickboxer à la base, D'accord. comme formation comme athlète. Et j'ai intégré la fac de sport. J'ai fait une licence en entraînement sportif الله d'élite. يبارك. Et j'ai fait un master en préparation physique. D'accord. Puis, j'ai fait des formations supplémentaires comme CrossFit, fitness. J'ai fait une formation en Taekwondo. Et ça fait 8 ans que je suis coach sportif. Je suis entraîneur de kickboxing et coach sportif fitness et CrossFit. C'est quoi un bon coach? Alors, un bon coach, il y a deux types de coach. Il y a un coach élite qui fait de l'entraînement sportif pour de la compétition. Un coach de compétition, c'est un coach qui motive, qui met de la pression, qui veut arriver à des objectifs sportifs Oui. de haut niveau. Le coach de sport, de fitness ou de CrossFit, c'est un coach qui motive les gens à faire du sport. La différence entre un athlète et un adhérent, c'est l'objectif sportif et la motivation. Un athlète, on ne peut pas le motiver. Déjà, il est prédisposé Oui. à être un athlète. أنا معك. Mais un participant ou un adhérent qui fait du sport pour le plaisir, le coach, il y a trois trucs essentiels. Être motivé, motiver les gens, les inciter à faire du sport pour le plaisir et arriver à des objectifs à court terme et à long terme. مي جوستومون كاين باش تلحق لهذا الهدف ولا باش تلحق لهذا الشيء لازم لك يعني لو ميتي راح يدي بزاف لي ديمونسيون ديفيرونت يعني عندك من جهه لا تكنيك سبورتيف من جهه بيان سور لو كوتي بسيكولوجيك يعني باش واحد يكبر لا موتيفاسيون ولا يكبر الاراده عند واحد وثاني دي تكنيك دو بيداغوجي يعني لو كان اللي نلقاوها في كاع لي موند ولا في كاع لو موند دو لونسينيومون دونك جوستومون كيفاش Alors ça, c'est une question très intéressante. Comme je vous ai dit tout à l'heure à la fac, c'est ce qu'on fait comme étude. On apprend tout ce qui est technique, tout ce qui est physiologie, anatomie, biomécanique, Oui. et tout ce qui est psychologie, psychologie de l'enfant, psychologie générale, sociologie. Parce que c'est vraiment un métier complexe. Il y a beaucoup de communication dans un métier de coach. Il y a un côté technique sportif. Il y a le côté connaissance scientifique. Oui. On ne peut pas entraîner une personne si on ne connaît pas les muscles utilisés, tout ce qui est chimie organique, tout ce qui est relationnel avec le corps humain. Ben, il faut être en même temps un psychologue, en même temps un connaisseur en sciences et en même temps un athlète. نو مي جوستومون هذا الشيء ولا هاد لي ديتاي راح نزيدو ندخلوا فيهم وعندي كيلكو كيسيون اللي بالك يقدروا يكونوا محرجه ولا ان تي بو جينونت بور الكوتش سليم مي اون توكا راهي 9 و27 دقيقه على جو غاديو رانا في جو صباح نروح نديروا فصل صغير ونرجعوا نهضروا جوستومون لا تكنيك سبورتيف مور هاد ليفينمون اللي كان بارتيسيباو فيه 20 من لي كوتش بيان سور دي كوتش بروفيسيونيل دي كوتش اللي راهم يتعلموا ويقراو تانيت باش يعطيو لو ميور للناس اللي راهم حايبين يبداو الرياضه ولا ناس تانيت اللي راهم في مسار اللي رايح فيغ لو بروفيسيونيل ان شاء الله كنا نهضروا جوستومون على لي ديفيرونت ديمونسيون اللي راح يديهم لو ميتيي دو كوتش اسكو انت واش تنصح جوستومون اون بيرسون اللي رايحه تخير الكوتش تاعها هضرنا على وشنو ان بون كوتش بصح اسكو انت تكونسيي الناس اللي حابين يبداو ولا رايحين يروحوا لون سال يسقسيو على لو كوتش هذاك ولا يسقسيو على لا فورماسيون ولا باش كيفاش يعرفوا باللي لو كوتش هذاك على بالو واش يدير Alors, la première erreur leader à Nas, on va commencer par les erreurs, c'est que quand ils partent dans un club sportif ou là, une salle de sport, Oui. c'est qu'ils cherchent est-ce qu'il y a du bon matériel, est-ce qu'il y a de l'espace, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est connu. Mais la première question, est-ce qu'il y a un bon coach et un coach formé, est-ce qu'il y a un coach professionnel. C'est la première question à poser. En Algérie, ça avance à grands pas et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, mais ça مازال ما يعرفوش les mécanismes pour choisir une bonne salle de sport ou là un bon coach ou là un endroit où faire du sport. دونك جوستومون شنو هو لو كونساي اللي تقدر تمدو لون بيرسون يعني انايا باغ اكزومبل عندي
اون سال دو سبور قدام داري سي براتيك بور موا راني حايب نبدا سبور ولا راني حايب اون بيرسون بور ماكومبانيي في هذا المسار نهار نحب ندخل بون صح راني شفت لوندروا مو بلي سي بروبر هذوما يعني سي لي بروميير امبرسيون اللي نهضروا على يعني النظره الاولى اللي راح يكون عندنا على القاعه الرياضيه هذه بصح كيفاش نروحوا يعني اون فا ابوردي لو كوتش هذا كيفاش نروحوا نسقسيو ولا كيفاش نفيريفيو باللي سي اون بيرسون اللي راهي قادره ولا عندها لي كومبيتونس باش تاكومباني. Très bien. Premier conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut chercher un coach diplômé. Parce que c'est très important. Un coach diplômé a une méthode, un protocole à suivre quand il coach une personne débutante qui veut faire du sport. Parce qu'un coach non diplômé, quand il va coacher une personne, il va la froisser, elle sort de la zone de confort rapidement. Et la plupart du temps, les personnes qui commencent le sport, elles me étape par étape. Sinon, il ne va pas revenir. Oui. Il faut choisir un coach diplômé. Deuxième chose, il faut choisir un coach accessible. اللي يقدر يمدلك des conseils, اللي يقدر يعاونك, اللي يقدر يفهمك. Côté psychologique, c'est très important pour une personne en surpoids ou là vraiment débutante en sport. يعني لازم الكوتشينغ فريمون يكون بيرسوناليزي ولا اون بو با سو سوفير تاع ان كوتش اللي يكون بريزون هكذا في لاصال اللي يجي يهضر معاك من داك ولا دونك سي فريمون دي جون اللي راهم انفيستي في الخدمه تاعهم ولا اللي يقدروا يديروا حاجه سور ميزور لا بيرسون اللي راهي اون فاس عليهم. Je parle pas de coaching personnalisé, non. Mais il peut faire des cours collectifs. Oui. Mais ça, le coach, لازم يفرق بلي الكوتش il prend le groupe en entier. D'accord. Il cherche pas à coacher que les gens avancés. Oui. Mais ça, il prend le groupe en entier. Il chauffe le rythme de ses séances ou de ce coaching. Il connaît le milieu du groupe, pas l'élite. Justement, كيفاش يندار ولا comment on fait un programme زعما لو كان نحبوا نديرو dans les règles de l'art une personne اللي راهي تجيك ولا est-ce que كاين une consultation ولا un entretien مع la personne وين تهضروا على les objectifs تاعها ولا وين راهي حايبه تلحق ولا كل هذا الشيء ولا باش ديروا au moins يعني le plan ولا le projet تاع هاد la personne sport. Alors il y a deux types de coaching. Le coaching en groupe ou le coaching personnel. Individuel ou le personnel. Coaching en groupe, c'est le métier du coach qui organise ses cours باش le débutant يقدر يتبع والثاني يلقى روحه à l'aise والافونسي هو اللي موتيف هو البيلوت du groupe. Oui. ما une séance de sport راح تكون organisée comme ça. كي يكون واحد débutant, il va essayer de s'adapter. Le moyen يكون dans le milieu, c'est pour ça qu'on l'appelle le moyen. Ou l'avancé, هو اللي حيكون pilote, هو اللي va essayer de motiver le groupe, هو il va être l'exemple. Parce que justement, en fait, l'un des principaux problèmes, ou le fait qu'on abandonne rapidement d'année, c'est le fait de se dire, par exemple, voilà, il y a un année حايب نبدا ندخل l'endroit me plaît, كل شيء me plaît, etc. بصح ندخل في ان جروب كاين الناس اللي راهم يديروا سبور depuis un bon bout de temps وبالك كاين هذيك disons je dirais pas بالك الحشمه aussi de pas pouvoir faire certains efforts ou là de s'arrêter à certains exercices ولا كيفاش نديباسيو هذا الشيء. Alors c'est le rôle du coach. C'est le coach quand une nouvelle personne vient intégrer ces groupes ou là à la salle, c'est le feeling, le premier contact, il est très important pour motiver la personne ou pour l'attirer à faire du sport. إذا كان كيما قلت لك مقبل le deuxième conseil اللي عطيته لك, il est très important et c'est une clé pour un coach. S'il n'est pas accessible aux gens ou ما يعرفش يدير le premier contact, c'est un problème et la personne indique elle va avoir une mauvaise image sur le sport ou il va rester toujours complexé par rapport au sport. Parce que les débutants, il est en surpoids, il a jamais fait du sport. Oui. Et Hadouma, c'est des personnes délicates côté psychologique. Mais justement, Ayen, نهضروا على le cas تاع une personne justement اللي بالك jamais دارت سبور من قبل ولا اللي دارت سبور dans son enfance يعني كي كان صغير ولا حبس باغ ناخذ لك ليكزامبل تاعي انايا اسو كاين دي ديسيبلين سبورتيف اللي هما احسن من واحد اخرين باش واحد يعاود يدخل للميدان الرياضي. Il n'y a pas exactement une discipline faite pour un débutant. Un débutant يقدر يدير n'importe quelle discipline. برك quand il fait un cours ou là, il passe toujours par des options faciles et c'est le coach qui donne des options faciles. Par exemple, on va donner un débutant mais des pompes. Le coach, c'est le rôle تاعو qui donne des exercices faciles ou là des options faciles pour apprendre ces techniques. Et كما قلت من قبل, le coach يعطيك des exemples. يقول لك par exemple, la personne a qu'un débutant donc il a progressé. Vous allez apprendre progressivement, donner du temps au sport. Il va vous donner
des réponses. Oui. هادو هما اللي ils encouragent les gens pour ne pas s'arrêter ou la madame إذا دار le premier pas déjà à la salle de sport ou déjà le club c'est que il est motivé هذيك il faut absorber avec la motivation تاعو il faut la canaliser dans un travail vraiment bas اللي يقدر يتادابتا l'activité physique. justement كي نهضروا حنايا قلنا يا با دو ديسيبلين ميور كو دوطخ باش الواحد يعاود يدخل ولا يدخل بور لا بروميير فوا de sa vie في الميدان الرياضي مي كي نقصروا على لو دومين ولا لا بارتي فيزيولوجيك لا بارتي ميديكال تاع كل هذا الشيء باسكو سي اون ديمونسيون تاعنا كي امبورطونت كي نهضروا مع دي ميدسان دو سبور يقول لك باللي كاين دي ديسيبلين بالك كي سون تروب انتونس باش الواحد يبدا بهم ديريكتومون ناخذوا ليكزامبل تاع لو كروسفيت كاين بزاف اللي يقول لك افون لو كروسفيت لازم دير اون رياتليتيزاسيون تاع نقولوا 3 موا 4 موا ايتترا باش الواحد يعاود يدخل في حاجه اخرى. Ça c'est une question aussi intéressante. Alors un médecin du sport il va donner des conseils généraux. Oui. Par exemple quand on donne un conseil général on prend en considération un blessé, une personne en surpoids, une personne qui a des problèmes de santé. Voilà, Oui. c'est un conseil général. Par contre, on donne des conseils individuels, ça c'est autre chose. Par exemple, vous êtes blessé, il faut passer chez le médecin, faut faire une consultation. Si vous avez une blessure, vous avez réglé votre blessure, il faut partir chez un kinésithérapeute Oui. et faire une rééducation. Après la rééducation, vous allez faire une réathlétisation. D'accord. Après la réathlétisation, vous devenez normal. Si vous suivez ce protocole-là, mais كاين ناس justement يعني la question تاعي c'était كاين des disciplines اللي يقول لك elles sont trop intenses قلت لك ناخذ l'exemple تاع le crossfit par exemple كاين des médecins du sport اللي يقول لك pour commencer le crossfit c'est une discipline beaucoup trop intense pour une personne qui n'a jamais fait de sport. je vais vous répondre. Moi je suis spécialisé dans le crossfit. Oui. Crossfit c'est pas un sport pour les gens avancés seulement. Non. D'accord. Par exemple, je vais rentrer un peu dans le technique. Si vous avez déjà fait du crossfit ou pas encore? Jamais. أنا ma dernière activité sportive نقولها d'ailleurs بالك نحشم منك شوية le fait اللي عندي الكوتش سليم en face de moi mais أنا j'ai fait du tennis pendant 5 ans. Du basket pendant 2 ans donc j'ai arrêté le sport au profit de la musique يعني حبست sport parce que l'emploi du temps مع الدراسة مع كل شيء ما كانش يسمح لي باش نديرهم بين زوج mais لكن حبست الرياضة باش نروح ندير الموسيقى à l'âge de 12 ans donc من l'âge de 12 ans je n'ai pratiquement plus fait d'activité physique. Alors un cours de crossfit كيفاش يندار فيه الوارم اب l'échauffement. Oui. l'échauffement يقدر يديرو n'importe qui. ومن بعد يجي la partie principale نسموها الوود. Wood, c'est workout of the day. Dans l'entraînement du jour. L'entraînement du jour, il y a toujours, dans un tableau, il y a toujours une option middle, c'est normal, Oui. et une option facile. C'est l'option facile, n'importe qui peut le faire. Après, pourquoi on déconseille le crossfit? Parce qu'on a une image à l'étranger, quand je vois des vidéos ou là, quand je vois des compétitions, je vois que c'est vraiment intense. High level. Oui. Mais c'est vraiment pas ça. L'entraînement crossfit, c'est haja. Ou la compétition crossfit حاجه. D'accord. Okay. كيما في البودي بيلدينغ كي نشوفوا ان بودي بيلدر دو كومبيتيسيون وكي نروحوا للسال دو سبور نشوفوا الناس دير مسكولاسيون ترفد 2 زالتر ولا 200 كيلو ماشي كيف فوالا تسمى entre la compétition et l'entraînement oui. c'est deux mondes différents. L'entraînement c'est un entraînement basique وكل ما واحد يطلع في النيفو كل ما l'entraînement راح يطلع معاه. دونك كاين كوميم يعني دي نيفو دو ديفيكولتي ولا دي باليي دو ديفيكولتي اللي واحد يقدر يادابتي ليهم تما اذا واحد يدير ما باليش انه 60 ريبيتيسيون تاع حاجه الاخر يقدر يدير 20 etc. Surtout sur le travail ce qui est intéressant في الكروسفيت c'est le travail graduel. Oui. Le crossfit c'est vraiment le high level في la condition physique. D'accord. نبداو من البوان A jusqu'au point B. تكون بوان A تكون لا بيرسون اللي عندها 10 ans ما دارت سبور وتكون لا بيرسون اللي يفي كو دي فوتينغ تسمى والأ تاعكم اللي ديفيرون. بصح لوبجيكتيف تاع الكروسفيت سي دو رامني لا بيرسون منين كانت البوان A تاعها الديبار حتى البوان B كونديسيون فيزيك. Donc le crossfit en fait c'est une discipline complète اللي حتقيس la force physique ou la masse musculaire اللي حتقيس l'endurance اللي حتقيس est-ce que la souplesse également c'est une partie اللي يقيسها الكروسفيت. Alors pour présenter le CrossFit c'est un nouveau sport, c'est un sport américain qui علاش créé le CrossFit هذا c'est un concept où ils ont intégré 3 sports différents
pour choisir la personne اللي تكون عندها la condition physique. Je vais vous expliquer. كي نحكموا en haltérophile ولا Oui. نشوفوا la qualité physique dominante في l'haltérophilie c'est la force ولا le bodybuilding ou le powerlifting c'est la force seulement. بصح quand on parle chez un powerlifter il n'a pas de cardio. Oui. كي نروحوا chez un gymnaste نلقاوه بلي poids du corps tout ce qui est traction كذا c'est sa spécialité. C'est endurance musculaire c'est le Oui. sa endurance cardiovasculaire c'est pas son point fort. D'accord. Force poids externe qui m'a l'haltérophile c'est pas ça. Qui نحكموا une personne qui fait de l'athlétisme il est vraiment dans un niveau élevé في le cardio بصح Oui. les autres spécialités ناقص pas فيها. ça. Oui. le crossfit il intègre ces trois disciplines qu'il y a un travail de force un travail d'endurance et un travail d'endurance musculaire. D'accord. Il jume trois sports dans une seule discipline. Il y a des exercices d'haltérophilie, il y a des exercices de gymnastique et il y a des exercices d'athlétisme. D'accord. Qui te la souplesse qui te crée un sportif souple, c'est un gymnaste. D'accord. Donc effectivement donc راح تقيس la plupart تاع les dimensions اللي حنا ننسيو ونحوسوا عليهم في كي نحبوا نبداو ولا نديروا الرياضات على بالنا باللي انت يعني راك داخل في امود بوزيتيفيتي اتسيتيرا يعني اون لو فوا توجور لو سورير او ليفر وباين باللي انسان يعني يحب المهنه تاعو ولا على بالو باللي il fait beaucoup de bien aux gens بصح نحكيو ما نقولوش نيجاتيف يعني نقد صغير ولا واش خصو الميدان الرياضي كو سوا في البريفي ولا في البوبليك هنايا في الجزائر يعني انا نشوفوا دي بوين بوزيتيف انا نشوفوا بلي رانا نافونسي وبلي اون ديكوفر دي ديسيبلين رانا عندنا دي كوتش اللي راهم يتفورماو على لي ستاندار انترناسيونال وكل شيء مي واش خصنا باش Alors, le premier truc négatif, c'est qu'il y a beaucoup de salles et il n'y a pas beaucoup de coachs. D'accord. La formation de coach, elle n'est pas à la page. Le phénomène de présumé coach, c'est que واحد يبدا يدير activité physique, il se nomme coach. Et c'est pas ça. Un coach, c'est toute une formation, c'est tout un travail sur soi-même, c'est toute une pratique sportive. كيما كنا نعطي un simple exemple, كيما كنا نهضروا على les options faciles. Un coach ماشي اللي واحد اللي يرفد 200 كيلو ولا اللي يدير une acrobatie, c'est pas ça. Oui. Un coach, c'est كي تبدا تولي coach, تنسى ta carrière sportive موراك et تبدا une nouvelle carrière de coach. C'est que apprendre aux gens et ne pas se montrer. C'est un slogan pour les coachs partout dans le monde. C'est un coach qui يجي تخير كيما قلت من قبل un coach ما تخيروش على جال لا ماس مسكولار تاعو ولا الفيزيك تاعو ولا الكومبونتمون تاعو تاع ليدر نو سي با سا. ان كوتش سي واحد اللي يحكمك يعاونك باش تحقق لي زوبجيكتيف تاعك ويحبب لك الرياضه. سي سا لو فري كوتش. سي با ان كوتش اللي عنده دي موسكل ولا ان كوتش اللي حاسب روحو اون فا دير pour ne pas utiliser un autre terme, c'est qu'un coach, c'est un coach accessible. Oui. C'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que la formation continue, c'est qu'un coach en Algérie, il doit des efforts. Oui. Ce n'est pas les salles ou les personnes qui motivent le coach à faire des formations. Troisième chose, c'est que لازم plus de salles ou plus de salles كبار باش الناس تشوف c'est quoi le sport. Le côté marketing sportif, il est toujours un peu en retard. Voilà, en retard par rapport au marketing les autres domaines. مي انا حاب نسقسيك انا هضرنا على لو فينومين كيما سميتو نتايا تاع لو بسودو كوتش ولا لو بريزومي كوتش هل كاين يعني اون انستانس ولا ان كونساي ولا كل هذا الشيء تاع لي سبورتيف اللي يقدر يدخل في هاد القضايا كيما كاين ما باليش لو كونساي دو لوردر دي فورماسيون لو كونساي دو لوردر دي ميدسان ولا لو بارو لي افوكا اسكو عندكم ان كونساي كونسلتاتيف ولا ان كونساي ديتيك تانيك ولا ديتيك سبورتيف اللي يكزيستي هنايا في الجزائر واللي يدخل في هاد القضايا اللي يقول هاد الكوتش هذا راهو باغ اكزومبل يدعى بلي هو كوتش مي ما عندوش لي كاليفيكاسيون ولا ما عندوش لي كاباسيتي دونك نورمالمون ما يديرش هاد المهنه وكل هاد الشيء. Alors pour vous répondre, c'est que une salle de sport باش تخدم un coach ولا un club sportif لازم le coach يكون diplômé. D'accord. Et c'est interdit d'employer un coach qui a un diplôme ou une certification. بصح même le client algérien, il demande pas les diplômes des coachs. Les salles algériennes ما يحوسوش على الدبلوم يحوسوا une personne اللي تجيب الغاشي. Effectivement. Donc en fait c'est دوكا نلقاو بالك plus le coach Instagram que le coach diplômé اللي راهو داي الشعاع ولا اللي qui attire le plus de monde. Voilà.
Mais C'est ça. et justement donc ما كاش il y a aucune instance اللي تقدر تتدخل Alors, ولا تتحكم في هاد الشواطح في من غير انا نقول كيما لك كنت من نقول غير لك القانون الجزائري كيما اسكو كاين ان كونساي دو لا ديسيبلين كيما كنت نقول لك من قبل لو بروبليم اون الجيري سي كاين دو تيب دو كوتش. وي بصح حنا مازلنا في التيب كلاسيك. ان كوتش سبورتيف سي ان كوتش اللي يخدم في ان كلوب، سي ان انترينور دو باسكت دو فوت ولا هذاك البروميير ميتيي دو كوتش il existe من بكري وعنده كاع لي كوموديتي، عنده ان كونساي كيما تقول تابع المينيستير دو سبور تابع. بصح لو كوتش اللي يخدم اون سال بريفي مازال ما عندوش ان ستاتيو. دونك مازال ما كاينش ان فيت تنظيم المهنه. حنا نشوفوا لو كان ما نروحوش بعيد يعني لو كان نشوفوا لا فرانس باغ اكزومبل كي نشوفوا يعني كيفاش لا ديسيبلين سبورتيف الي اورغانيزي. كاين ديفيرونت كاتيجوري دو كوتش اللي كل واحد عنده دي اوتوريزاسيون ليميتي. يعني لو كان عندك كوتش تاع كاتيجوري ا كاتيجوري بي هذا يقدر يحكم دي ديبيوتون ولا دي زونفون، هذا يقدر يحكم هذا الشيء. فوالا دونك هذا التنظيم هذا il existe pas encore في الجزائر. مازال ما ني با لا باج. كي نروحو باغ اكزومبل اون اوروب فوالا كاين une classification de coach par rapport au niveau et par rapport au diplôme. C'est des degrés de classification où chaque coach واش يقدر يشد. ان كوتش اللي ينطريني دراري صغار وحده يعطوا له ايديكاتور. ان كوتش اللي ينطرين ليليت سي ان انترينور ديليت. ان كوتش اللي يخدم في لي سال سي ان كوتش دو فيتنس ولا دو ميسكولاسيون ولا دو ريميز اونفون. سي دي كلاسيفيكاسيون. حنا في الجزائر مازال ما عندناش هاد لا كلاسيفيكاسيون. ان كوتش سي ان كوتش. داكور. Par exemple, un instructeur de fitness, c'est pas un coach qui est d'une équipe nationale. C'est deux métiers différents. Oui. Ça, c'est deux coachs qui font des cours de sport, mais ça, c'est pas la même formation et c'est pas le même degré de connaissance et c'est pas le même métier en lui-même. باش نكملوا الانترفيو هذه يعني اللي كيتي باسيونونت يفو لدير. وشنو هو لو كونساي تاعك لون بيرسون اللي راهي قاعده اللي صافي تري لونطون وهي تقول نبدا سبور ما نبداش ايتترا وبالك جوستومون لو سوفيغ لينيرجي تاعك ايتترا اي بورا كونفينكر اون بيرسون اللي راهي تسمع فينا ولا بالك لا بيرسون اللي انفاس عليك. Alors le premier conseil que je peux donner, c'est que le sport, c'est le premier remède pour le stress. Et c'est un très grand problème pour la société algérienne. On est vraiment stressé, on est trop stressé. Et le sport, c'est le premier remède. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est que le sport, il trouve la vie quotidienne de l'Algérien. Si le sport, il trouve la vie quotidienne de l'Algérien, c'est qu'il peut gagner sa santé mentale et avoir plus d'énergie à faire beaucoup de choses. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup coach Salim ولا سليم بالقادي اللي كنت معنا اليوم اصبح في جو الصباح. بيان سور كان عندنا حوار على التقنيه الرياضيه، على ليفينمون هذا اللي جاز، على لي ديسيبلين سبورتيف اللي رايحين نعاودوا نديكوفريوهم. هضرنا على الطايبو اللي ما كناش نعرفوه هنايا في الجزائر ولا في جو راديو. دونك على بالي بلي تعلمتوا ولا رفدتوا منه بزاف. دونك ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم. Merci beaucoup à vous et يعطيكم الصحة.